Blessed morning everyone. Dito tayo sa Ortigas Center para mag-pick up ng booking. So dito tayo sa Hope Inn Hotel mag-pick up. Papuntang Imus, Cavite. Ma'am, lalamog po. Ma'am, nandito po sa likod, ma'am. Okay, sige. Thank you, ma'am. Sir, ano lang muna? Tan po. Apa. Bag lang naman yun, sir. Yung payment, ma'am, doon, ha? Ay, ako na, sir. Okay. Magbabayad sa'yo. Sir, thank you po. Okay na to, ma'am. Ingat po. Thank you po, maraming salamat po. Bye po. I-message ko na lang, sir, si ano. Okay po. Thank you po. Minawang 400 guys. Sana ganun lagi yung mga kakustomeran natin, no? Minawang 400 guys. So may tip tayong 108 pesos. Saan ka pa? Dito ka. Alright. Bliss Sunday nga. Next. Bliss Saturday pala. Yeah, thank you sa Lord. Thank you sa taas for Bliss Saturday. Thank you po.